श्रीहरी केनता करमे कह आज्ञा मन लोग जब चिओरे बचिओरे बहबा बेले कहि कर मतलब हाय आज जदी आपण माने सुनबे बेले कहबे कहि दिया जीवा हां तमे कहले आबा जा प्रश्न लिखले काहे की स्त्री এটা ছাড়া গো এটা ছাড়া গো ভক্ত সহিত ভগবানর যুদ্ধ কাহিকি হেলা যদি হেলা রাম কাহিকি হনুমান সহিত যুদ্ধ কলে আচ্ছা কেউ সময় করছিলে কে আজ যুদ্ধ কলে हनुमान से केनता कर राम युद्ध करबे রাম हनुमान तो पूरे परम भक्त को रामचंद्र कर आजा आजा तो लेके चलियो आजा जाने क्यों हटात रहना प्रमाण पहले तो कोमन नेले कोनी घरे तो चिकने कह आजा आजा लेकियो तो तुम्हें आजा ताहा पड़ुओ छो हमें आजा भूल थिले क्षमा करबो राई थिले प्यार करबो हमको प्यार करबे ने गो राई थिले प्यार नहीं करबो बाप नथिला पुओ जन्म हैला बेले माँ घरे नथिला मन हो रामायण रे विधान सुन सुजन देण मन हो रामायण रे विधान सत सुनिबे भार जन हो रामायण रे विधान गुरु वशिष्ठ बासंती पूर्ण राम गुरु देव वशिष्ठ बासंती पूर्ण बासरू बासंती सुन तुर सुन तुर रामचंद्र गुरु होचन वशिष्ठ ऋषि तो वशिष्ठ ऋषि गोटे कन्या थिले कन्या अर्थ है झील तो तांकर झील नाम होचे बासंती तो बासंती पाली पुछी कर से जत्न करे पूरे दिगट मानव समस्ते माँ भौणी मिसिक समस्त कला 50-50 टंका प्रदान कले माँ मान अंगरू 8 व्याधि सब खंडन करंतु बोला आनंद कवार कौशल्या धर्मेन्द्र एवं उमेश 3 माँ पुओ समस्त कला किसी टंका प्रदान कले बोला आनंद कवार हरि हरि बोला तो वशिष्ठ झील हूँ बासंती तो बासंती जिते बेले नवजुवा होइछन आगो से ही समय रे देख दान दान बदल देख रण
ଏହି ସମୟରେ ଦେଖ ଦାନବ ଏକ କଲା ହରଣ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହୋ ଶୁଣ ତୁ ଜନେ ଦେଇ ରମଣ ରାମାୟଣର ଏକି ବିଧାନ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଆମ ଉଲ୍ଭା ଗ୍ରାମର ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାଶୟ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେହି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଚଲାବାଟ କୁସୁମିତ ହୋ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାନବ ରାକ୍ଷସ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ତ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କରି ବାସନ୍ତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସେହି ଯେ ନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ବୋଲି ତାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସେହି ଯେ ନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ବୋଲି ତାର ନାମ ବାସନ୍ତୀ ମାନର ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାମାୟଣର ଧାନ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ତ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଝିଅକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ରାକ୍ଷସ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ତ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେମିତି ଦାନବ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ମୋର ଝିଅ ଯେନ୍ ରାକ୍ଷସକୁ ଯିଏ ବି ନେଇଥାଉ ମତେ ସତ୍ୟ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ତାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଦରକାର ଭାଇଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଧରିକରି ଆଣୁଛନ୍ ବାସନ୍ତୀ ତ ମୁଇଁ ତ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ କରିଛେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ମାରିକରି ଗୁରୁକୁ କଟା ମୁଣ୍ଡା ଦେବେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ କାଣା କଲେ ଆଗ ସୀତାଙ୍କ ଚାମୁରେ ସେ ଯାଇନ ରକ୍ଷା କର ବୋଲିଣ ଜୀବନର ଆକୁଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ତାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ପାଶକୁ ଯେପରି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ମା ତମାନେ ରକ୍ଷା କଲେ ମତେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ମାରିଦେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ନିଜେ ମାରିଦେବେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ସୀତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତ ରାମ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଇଁ ତ ମୋର ଗୁରୁକୁ ସତ୍ୟ କରିଛେ ମତେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ଫିରେଇ ମା ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ଯେ ରାକ୍ଷସ ଚୋରି ନଥିଲା ଦିଶରା ପହଞ୍ଚେଇଛି ଦେଖ ରାକ୍ଷସ ଚୋରି କଲା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଫସିଗଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତା କହିଲେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ପାଖରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୁଅ ଆସିଛି ସେ ତମକୁ ଫିରେଇ ଦେବେ ଯଦି ତମେ ମତେ ମୋର ପୁଅକୁ ନେବାର ଅଛି ମୋର ସଙ୍ଗେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରାବେ ରାମ ସୀତା ସେ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଝଗଡା ହେଇଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେତେ ହେଲେ ତ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର की सीता पार देखे तो सीता हरे ଦେଇଛନ୍
बोले राम हरे देछन सीता को हाँ। ई कथा के हनुमान जानी पाइले हाँ। किंतु मोर मांकर अपमान होची होते बोले आ से समय हनुमान क्रोध हो गले निजे राजा आगो से ही समय रे हनुमान राम संगत काल तारण ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ରାମ ସଙ୍ଗତ କଲେ କାରଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗତ ସେ ଭଗବାନ ହୋ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ତୁର ହେ ରାମାୟଣର ଏ ଧ୍ୟାନ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସଭାଗତ आज्ञा लिखिथिले जे भक्त संगे भगवान काहे युद्ध कले परम भक्त हनुमान संगे तो सर्वप्रथमे वशिष्ठंकर झियो को राक्षसी चोरी करी कर ले गले हाँ तो लक्ष्मणंकर पुआ चंद्रकेतु रक्षा करी के जेतेबेले आनुछन वशिष्ठ रामचंद्र को सत्य कराले ये मोर झियो को हरण करछि तार कटा मुंड मते दरकार रामचंद्र सत्य करिथिले बोली करी तांकर कटा मुंड आनबा पई देथिले देखिले तांकर भाई लक्ष्मणंकर पुआ एका सत्य तो बासंती कथा बासंती को रक्षा करके आनुछे रामचंद्र नहीं जानले कि मोर पुआ खाइता हरण करके आनुछे मुई तो गुरु को सत्य करके तार कटा मुंड दरकार हाँ। तो से चंद्रकेतु तांकर मां सीतांकर पास लिखबा पाई दैछन सीता एवं रामचंद्र झगड़ा हे गले सीतांकर अपमान देखि कर हनुमान सही नहीं पाइले आ हनुमान मध्य रामचंद्र संगे युद्ध करे हाँ हाँ इटा रामायण शेष अध्याय र कथा बुझि पारुछ हाँ तांकर भक्त परम भक्त हनुमान संगे सेही समय युद्ध करिथिले हनुमान एवं राम यही परी ए पुराण ज्ञान रामायण के अति प्रमाण यही परी ए पुराण ज्ञान रामायण अति प्रमाण सुन हे तुम्हार जन सुन रामायण नाम जो उपलक्षे यहाँ देखो कीर्तनिया पीठ बाजवा गुरु बोले पाठी पाठी अच्छे कंडा बातरे बाजवा ए दिड़गी ना दिड़गी ना दिड़गी ना दिड़गी ना दिड़गी ना दिड़गी ना धई की धई अगरी निथम दई दिड़ी ता दिड़ी धई अगरी कौन कहने हवा से तू कहने सर ए मन नाम मेरा श्याम वो शनिवार को पैदा यशमन की गिजरी तो बासी पगल में झाड़ता हूँ चिंगरी 5 फुट 4 इंच 5 कम 50 केजी तिरी घोटिया खंडा वलसन जनता को तेंगा परचा परचा बजाते देखना तो हां नारे नारे नाना नारे 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 बासंती एवं मुरी बाहर मुरी बाहर नानी सम्मान रक्षा करके किसी टंका प्रदान कले बोला आनंद कवार ये मा करन जप